Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope everything is fine. Okay, let me introduce myself. My name is Kani Azlia Zahra. I'm from 11 Science 5. Today's lesson we will talk about conditional sentence. So, what is conditional sentence? Conditional sentence is a sentence that is used to express something that may or may not happen as expected. Artinya, conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi seperti yang diharapkan. Ada beberapa jenis if clause atau conditional sentence. First, ada type 0, type 1, type 2, and last, type 3. Now, I will explain conditional sentence type 0. What is it? Conditional tension type 0 biasanya membicarakan tentang something that is true or something which is a fact. Jadi menyatakan suatu fakta atau yang sebenarnya. Conditional tension type 0 juga biasanya tidak disebut dengan conditional. Why? Because conditional sentence or if clause, it is a conditional sentence. Mengandai-ngandai, sedangkan conditional tension type 0 itu adalah fakta atau real situation. For example, the following sentence. If you heat the water, it boils. Ini suatu kebenaran atau suatu fakta. Jadi, kalau kita memanaskan air, maka akan mendidih. Next, if it rain, it's wet. Jadi, ketika hujan, akan basah. Next example, if I eat a lot, I gain weight. Benar, jika kita makan banyak, berat badan kita akan naik. Nah, jadi ini adalah contoh kalimat type 0. Well, now let's see this example. Kita akan menganalisis struktur dari kalimat ini. Yang pertama ada kata if, lalu di depannya ada subject dan verb yang merupakan simple present tense, lalu ada subject and verb yang merupakan simple present tense. Now, let's discuss about conditional sentence type 1. Let me explain this. So, conditional sentence is possible in the present or future. Jadi, conditional sentence type 1 ini menyatakan suatu kemungkinan besar di masa sekarang atau di masa yang akan datang. For example, if it rains, I will not come to your house. Nah, ini adalah possibilities, bisa terjadi hujan, bisa tidak terjadi. Jadi, suatu kemungkinan di masa yang akan datang atau sekarang akan terjadi hujan. Next example. If I study hard, I will pass the exam. Bisa jadi kamu lulus ujian karena rajin belajar. Bisa jadi juga tidak lulus ujian. I will pass the exam if I study hard. Lalu di sini kita akan menganalisis struktur dari kalimat ini. Patternnya, if plus simple present, subject plus will plus bare infinitive atau verb 1. Oke, di sini juga bisa kita lihat pada kalimat kedua dan ketiga. Ini bisa dibalik kata-katanya, bisa diganti. Jadi no worries about that, okay? Now let's discuss about conditional sentence type 2. What is conditional sentence type 2? Let me explain this. Well, conditional sentence type 2 is unreal. Jadi ini menyatakan suatu yang tidak nyata. For example, if I won the competition, I would buy a new cell phone. Jika saya menang dalam lomba itu, saya akan membeli handphone yang baru. Faktanya, I don't win the competition. Tapi kenyataan dari dari kalimat ini, saya tidak menang. Jadi hanya sesuatu yang tidak nyata.
Next, if I had a lot of money, I would buy a new car. In fact, I don't have a lot of money. Karena ini kalimat unreal atau tidak nyata. So, from this sentence, we can see the structure or pattern from this sentence. If plus past tense, subject, plus would, plus bare infinitive atau verb one. Faktanya menggunakan simple present tense. Karena ini menyebutkan unreal, so kita harus menyebutkan faktanya di balik kalimatnya. Well, let's continue about the lessons about conditional sentence. Let's a conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 is something didn't happen in the past. For example, if I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya belajar sungguh-sungguh, saya akan lulus ujian. Faktanya, I didn't study hard and I didn't pass the exam. Kalau conditional sentence-nya type 2 menceritakan situasi yang unreal dan faktanya menggunakan simple present tense. Nah, tapi kalau dalam conditional sentence type 3, faktanya use past tense because menyatakan suatu yang tidak terjadi di masa lalu. Kita akan analisis struktur kalimat berikut ini. Ini adalah pattern untuk conditional sentence type 3 untuk menyatakan suatu penyesalan yang tidak terjadi di masa lampau. Jadi patternnya itu adalah if plus past perfect sentence, subject plus would plus have plus verb 3. Faktanya menggunakan past tense. Okay, that's all the lesson for today. Have a great day. Thank you.